अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे निरा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यार नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कहींपारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण मैंने जानीपर। यहाँ संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भूइया आ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, सरी जाइछि पिलांक त्रैमासिक परीक्षा, सरीगला रफ खातार फर्द। पुणी नुआ रंगरे नुआ ढंगरे रफ खातारे संज नईला परे घनेई आसे राति, चेई उठे गाँ दांड, सुबे मंदिर आलतीर घंट ध्वनि, पिलाए घोषिबे पणिखिया, जलिब संज दीप, भागवत टुंगिरु आखड़ाशाला, ठाकुर घररू ढिंकीशाला, सुबिब केते गप केते कहानी केते आलोचना। स्टोरी इमेज रफ खातार फर्दरी संज नईला परे आपण मानंकु स्वागत। बुड़ी आसुଥାଏ सूर्य बेल रत शीघ्र शीघ्र गोटे गाँ दे जाउथांती ऋषि जनक। से फेरुथिले आश्रमरू। दोल तिथि समय चलीथिला घर छाउणी। झीलटीए तले थाई चाल उपर थिबा बापा हाथ को बढ़ाई दउथाई नड़ा बिढ़ा। ऋषि जनक हठात सेठे अटकी गले एवं झील को प्रश्न कले, झील ग्रहण लागिबो कौन करुच? झील जनक उत्तर दे कहला, ग्रहण लागिनी। ऋषि कहले, तमे केमती जानल? झीलटी कहला, तेबे बसंतु देखिबे। ऋषि मनरे आग्रह बढ़िला, कौतूहल। किछि समय पर हठात झीलटी नड़ा बिड़ा धरी ऊपर को फोपाड़ी देला एवं चाहू चाहू नड़ा बिड़ाटी आपे आपे जलीगला। ऋषि ये सब जानिबा को चाहिए। तांको मनरे जात हैला कौतूहल, तेणु से सेठरे रहिले। झीलटी को मध्य बाहा हेले। बासर राति रे मागी बसिले झीर जीभ। झीर जीभ काले सत कहे, सेतिपाई झील ता निज हाथ में निज जीभटी को काटी ऋषि को समर्पण कला। ऋषि सकाଳେ सकाଳେ झीर जीभटी को घर ठणारे रखी गाधोई बाहरी गले। गाधोई आसी देखते तो ठणारे जीभ नहीं। प्रश्न रे किए जीभ नहीं पचारिबारु कांथरे थिबा झिटिपिटी टिक टिक कहला, अर्थात झिटिपिटी जीभ खाइथिबारु सेई दिनठु सत कहूची। हाँ आज्ञा, रफ खातार नुआ फर्द संज नईला परे ये सब को नहीं संज नईगला। गाँव गाँव आरंभ है कोरोना को नहीं आतंक चलिला। नाना प्रकार कल्पना जल्पना। से कल्पना जल्पना को नहीं कवि प्रणतीर आतुर। से आतुर भाव को नहीं जो सब कविता आसी रफ खातार संज नईला फर्द को आस। नमस्कार। एबे महामारी कोरोनार आतंक हेतु घोर संकट समय दे आमे समस्ते गति करुछंती। प्रतिटी मुहूर्त रे आम मानव जीवन प्रति रहुछि विपद आह्वान। कहिहेब नहीं केतेबेले कहा पाई दाऊ साधिब समय। से मर्मरे मोर एक कविता जीवार अछि। जीवार अछि तो निश्चय जीवाको हेबो। जीवार अछि तो निश्चय जीवाको हेबो। एथि पूर्वरु पाप पुण्य लाभ क्षतिर हिसाब फर्द प्रस्तुत कर दियो। तेणिकी मनरे आउ अवशोष नथिबो। जीव रास्तार आशंका उपजी पारे। तेणु प्रतिटी पदक्षेप को मजबूत करिथा, तेबे जाई परवर्ती पदक्षेप को साहस और शक्ति
ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ସମୟ ସାଥେ ନିବିଡ଼ତା ରଖିଥିଲେ ସେହି ତ ବତେଇ ଦେବ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସାଂସାରିକ ବିଳାସର ମୁହଁକୁ ସହଜରେ ତୁଟି ହୁଏନି ବୋଲି ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନକୁ ହୁଏତ ଆସୁଥିବ ଯେ ଯିବା ବେଳକୁ ସହଯାତ୍ରୀ ମିଳିଯିବେ। ସାଂସାରିକ ବିଳାସର ମୁହଁକୁ ସହଜରେ ତୁଟି ହୁଏନି ବୋଲି ତ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନକୁ ହୁଏତ ଆସୁଥିବ ଯେ ଯିବା ବେଳକୁ ସହଯାତ୍ରୀ ମିଳିଯିବେ। ଅଥଚ ଆସିବା ସମୟରେ ଏକା ନ୍ୟାୟରେ, ଯିବା ସମୟରେ ଏକା ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଥଚ ଆସିବା ସମୟରେ ଏକା ନ୍ୟାୟରେ, ଯିବା ସମୟରେ ଏକା ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯିବା ସମୟରେ ଏକା ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। କଟକରୁ ମୁଁ ପ୍ରମିଳାପତି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କବିତା ପାଠ କରିବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ନାରୀ। ଘର ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୁଁ, ସଞ୍ଜର ମାଟି ଦୀପ। ଘର ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଗଛ ମୁଁ, ସଞ୍ଜର ମାଟି ଦୀପ। ଧୂପ ପରି ଜଳି ସୁବାସ ବାଣ୍ଟଇ, ଧୂପ ପରି ଜଳି ସୁବାସ ବାଣ୍ଟଇ। ନାହିଁ ତ ମନରେ ଦୁଃଖ, ସବୁରି ମନର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ମୁଁ, ସବୁରି ମନର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ମୁଁ। ଦିନ ରାତି ଜଗି ବସେ, ନିଃସ୍ୱ ମୁଁ ଅତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁକି, ନିଃସ୍ୱ ମୁଁ ଅତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁକି। କେବେ କାନ୍ଦେ କେବେ ହସେ, କିଏ କହେ ମତେ ସୁବାସିତ ଫୁଲ, କିଏ କହେ ମତେ ସୁବାସିତ ଫୁଲ। ଆଦରେ ସଜେଇ ରଖେ ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା ରୂପରେ, ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା ରୂପରେ। ଜୀବନର ମଧୁ ଚାଖେ, କିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଯେ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ, କିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଯେ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ। ପବିତ୍ର ଜାହ୍ନବୀ ଧାର, ମତେ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ। ଘର ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, କାହା ହୃଦୟରେ ଗଢ଼ି ଦିଅଇ ମୁଁ, କାହା ହୃଦୟରେ ଗଢ଼ି ଦିଅଇ ମୁଁ। ପ୍ରେମର ତାଜମହଲ, ଚକିତ ହୋଇ ଦୁନିଆ ଦେଖି, ତ୍ୟାଗମ ଅମୂଲ ମୂଲ। ଚକିତ ହୋଇ ଦୁନିଆ ଦେଖି, ତ୍ୟାଗମ ଅମୂଲ ମୂଲ। କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କଅଁଳ କଳିକା, ଭିତରିବି ଦିନେ ବାସ। କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କଅଁଳ କଳିକା, ଭିତରିବି ଦିନେ ବାସ। ଆଦରେ କୋଳେଇ ସ୍ନେହ ଦେଇ, ଆଦରେ କୋଳେଇ ସ୍ନେହ ଦେଇ। ଭରଇ ମନରେ ଆସ, ଭରଇ ମନରେ ଆସ। କିଏ ଖୋଜେ ମୋର ଦେହର ସାଗରେ, କିଏ ଖୋଜେ ମୋର ଦେହର ସାଗରେ। କାମନାର ବାଲି ଘର, ଛଳାଇ ଜଳାଇ ଲୁଟି ନିଏ ମତେ, ଛଳାଇ ଜଳାଇ ଲୁଟି ନିଏ ମତେ। ଦୋଷ ଦେଇ ଚରିତ୍ରର, ସବୁ କଳଙ୍କର କଳାକୁ ବହି, ସବୁ କଳଙ୍କର କଳାକୁ ବହି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ସାଜି, ଲିଭାଇ ପାରେନା କଳଙ୍କର ଦାଗ। ଯେତେ ହେଲେ ଘଷି ମାଜି, ଲିଭାଇ ପାରେନା କଳଙ୍କର ଦାଗ। ଯେତେ ହେଲେ ଘଷି ମାଜି। ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ମୁଁ ଅସଜଡ଼ା ଘର, ସେତୁ ବନ୍ଧଟିଏ ହୋଇ। ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ମୁଁ ଅସଜଡ଼ା ଘର, ସେତୁ ବନ୍ଧଟିଏ ହୋଇ। କେହି ତ ବୁଝେନା ରାସ୍ତାର ବେଦନା, ଚାଲିଯାଏ ପାଦ ଦେଇ, ଚାଲିଯାଏ ପାଦ ଦେଇ। କାନି ପଣତରେ ସାଉଁଟି ନିଏ ମୁଁ, କାନି ପଣତରେ ସାଉଁଟି ନିଏ ମୁଁ। ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖରେ ବି ହସି ହସାଏ ସଭିଙ୍କୁ, ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସବୁ ସୁଖ। ଦୁଃଖରେ ବି ହସି ହସାଏ ସଭିଙ୍କୁ, ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସବୁ ସୁଖ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଏବେ ତ କଳା ବୁଲିଲାଣି ଧାନ କ୍ଷେତ, ସିରି ସିରି ପବନ। ସଞ୍ଜକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କବୟିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ଅନୁଗୁଳରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କବିତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋ ଦେବୀ ସିରିଜର ଗୋଟିଏ କବିତା। ଦେବୀ।
ଅରଣ୍ୟରୁ ସବୁ ଅନାବନା ନୀରବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ପୌଷ ରାତିରୁ ସବୁ ଗହଳ ହେମାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ସବୁ ସୁନେଲି ଖରାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେବତୀ ଦେହରୁ ସବୁ ହଳଦୀ ବାସ୍ନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେବେ ଫୁର ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ସମୟ, ଅରଣ୍ୟରୁ ସବୁ ଆନମନା ନୀରବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ପୌଷ ରାତିରୁ ସବୁ ଗହଳ ହେମାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ସବୁ ସୁନେଲି ଖରାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେବତୀ ଦେହରୁ ସବୁ ହଳଦୀ ବାସ୍ନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେବେ ଫୁର ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ସମୟ, ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯୁକ୍ତ କଲା ଭାଗ୍ୟର ଅଛିଣ୍ଡା ଭାଗ ଶେଷ, ଭୋଗର ଜଟିଳ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ କିଛି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ପବନ ଅନ୍ଧାରର ଅବୟବକୁ ଛୁଇଁ ଛିଟକି ଗଲେ କେଉଁ ଛଟକରେ। ଅଧାଲେଖା ଡାଏରୀର ମାୟାଭୂମି, ପୋଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିନଥିବା 57 ପ୍ରେମପତ୍ରର ଗୁମାନ, କେବେ ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ କୁଣ୍ଡରୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ ଗୋଲାପର ଜୀବାଶ୍ମ ଆତତାୟୀ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କେବଳ। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଦିଶିଯାଏ ଏବେ ଗାର୍ନିୟରର କୃଷ୍ଣମୟତାରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଥିବା କେତୋଟି ଶୁଭ୍ର କେଶ, ଆଖି ତଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିବା ସଂକୁଚିତ ଅନ୍ଧାର, କ୍ଷୀଣକଟିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆୟତନ ଅବା ସମ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବର ଜିଜିବିଷା। ତା ଛାତିରେ ଅଧାଭୂଷା ଶାଣିତ ତରବାରୀ, ତା ଛାତିରେ ଅଧାଭୂଷା ଶାଣିତ ତରବାରୀ, ଘା ସବୁ ମାଟି ଛୁଇଁଥିବା ରକ୍ତଜବାର ପାଖୁଡ଼ା ପରି, ଛାତିରୁ ଉଠୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସବୁ କପୋତ୍ର ବାହୁନା ପରି, ବେଶ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ବିଷାଦରାଗର। ଆଜିକାଲି ଝରକା ଖୋଲି ନିସଙ୍ଗତାକୁ ଖୁବ୍ ଭୋଗେ, ଆଜିକାଲି ଝରକା ଖୋଲି ନିସଙ୍ଗତାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭୋଗେ। ନିଜର କୁଳୁକୁଳୁପଣରେ କବିତା ଲେଖେ, ଅବା କେବେ ଦେହର ଚିତାରେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରେ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷପଥ ନିର୍ଜନ ନିଥର ହୋଇଗଲା ପରି ଜହ୍ନର ରୂପାଝରି ଅଗଣା ଆଡ଼େଇ ତା ଧୂସର ପାଦଚିହ୍ନ ଖୋଜେ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷପଥ ନିର୍ଜନ ନିଥର ହୋଇଗଲା ପରି ଜହ୍ନର ରୂପାଝରି ଅଗଣା ଆଡ଼େଇ ତା ଧୂସର ପାଦଚିହ୍ନ ଖୋଜେ। ବାଁ ପଟ ଛାତି ତଳେ ଦାଉ ଦାଉ ରଡ଼ନିଆରେ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ସେକେ, ପୁଣି କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଭସେଇ ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୀପକୁ ନୌଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଯାଏ। ସେ କହେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ତୋ ସନ୍ତାପର ସୈକତ ରାଶିରେ ମଥା ପିଟିବି, ପ୍ରାଚୀ ଆକାଶର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ବିନ୍ଦୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଭରିବି। ସେ ଜାଣେ ସେ କେବଳ ଚେତନାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯାହା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମରୀଚିକା ମିଳନର ମଧୁଲଗ୍ନ। ତେବେ ବି ସାରା ଜୀବନ ଅକ୍ଷତ ଯୌବନଧାରୀ ବୈରାଗ୍ୟର ସମ୍ଭୋଗରେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ନିର୍ବାଣ ଲଗୁଥିବା ରୂପସୀ ମାନସୀ ନିଜକୁ ଦେବୀ କହିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିନି କେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ହେବ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା। ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ତ ବଞ୍ଚିଛି, ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଚୀଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ନମସ୍କାର। ଆଜି ରଫଖାତାର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଧ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯାହା ଏହି ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଛି ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯେ ଧାରଣ କରେ ସେ ନିଖିଳ ଆତ୍ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଧାର, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଧୀୟତେ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାହୁ ସ ଏବ ପରମ ପ୍ରଭୁ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ମାନସିକ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନୈତିକ ତଥା ଆଇନଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମାନବ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ଧର୍ମ ହିଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମାନବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶାଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଏହା ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏ ଧର୍ମ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳି ଦିଏ। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସେହି ପରମମୟ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ସୁତରାଂ ସେତେବେଳେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଉଠେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीविद्या सत्यम क्रोध दशकं धर्मलक्षणम। अर्थात धृति क्षमा दम अस्तेय इंद्रिय निग्रह धीविद्या सत्यम अक्रोध उक्त 10 कोटी धर्मर लक्षण धार्मिक व्यक्ति ग्रहण करने अपरिहार्य। यही 10 कोटी लक्षण मानवर अंतर्लीन अवस्था को ही बुझाई था। समाज रूपक गोटे पुष्पित वृंतरे साहित्य और धर्म 2 गोटी पुष्प मात्र। सुतरां साहित्य और धर्म परस्पर सहित अंगांगी भाव जड़ित। धर्मर मूल लक्ष्य एकता बा संगठन। तेणु मानव धर्म द्वारा प्रभावित हुई समाज रे तार व्यक्तित्व जाहिर करता है। आहु से व्यक्तित्वर परिवर्तन रे धर्मर परिवर्तन स्वाभाविक हो उठे। प्रत्येक साहित्य सृष्टिर आद्यक्षण रे धर्मर धूसर भूमिका रही जुगे जुगे यही धर्मधारा साहित्य को सुष्ट तुष्ट और परिपुष्ट कर पारिछि। प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास पृष्ठानुध्यान कले जना जाए जे सर्वधर्म प्रचार और प्रसार क्रीड़ांगन थिला ओडिशा। सुतरां एही माटी रे देखा देइछि वैष्णव धर्मर विकसित रूप। आ बौद्ध नाथ शैव शाक्त सौर गणपत्य आदि विभिन्न धर्म मतवादर प्रचार और प्रसार सते जेपरी ओडिशा माटीर ए समस्त ओडिशा माटी ए समस्त धर्म को कलाकृत करि नैछि। सुतरां ओडिशार संस्कृति जगन्नाथ धर्म रे होइछि धर्माचार समन्वय। जगन्नाथ और श्रीक्षेत्र को केंद्र करी सेहीपरि बौद्ध इस्लाम जैन ख्रीष्टियान धर्मर मिलन घटी सेपरी जोग और प्रेमर होइछि मधुर मिलन। किंतु ओडिशा संस्कृति तार मौलिकता हराए नाही। तेणु धर्म एवं साहित्य प्रत्येक जुगरे सारला साहित्य हो पंचशखा साहित्य हो पंचशखा परवर्ती रीतियुग साहित्य हो एवं आधुनिक जुगरे मध्य यही धर्म साहित्य रे प्रवेश करिछि एवं सबु बेले सबु मुहूर्त रे प्रचार करि आसीछि एवं से धर्म बंचिबो एवं से साहित्य मध्य बंचिबो ए गोटे वृंत रे 2टी पुष्प परि। धन्यवाद। दर्शक बंधु रफ खातार नुआ फर्द संज नईला परे आपण मानको केमिति लागुछि निश्चय जणाइबे। रहिली नमस्कार। तेबे आपणक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठांतु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थरे कहि दउछु 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता